बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हो। बड़ी खबर यह है कि पीडीएम की सियासत अब रंग बदलना शुरू हो गई, बल्कि आप यूँ कह लें कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से हट के बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सलूक कर रही है शहबाज शरीफ के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि जो भी ब्लेम है इस वक्त मुस्लिम लीग नून पे आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे तो किसी किस्म का इस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ब्लेम तो आ नहीं रहा। जो एमक्यूएम को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अब सिंध में तंग करना शुरू किया है, शहबाज शरीफ के लिए जिस तरह की मुश्किलात इकट्ठी की हैं, पीपल्स पार्टी में जिस तरह लोग चौधरी सरवर समेत बाप पार्टी जिस तरह शामिल हो रही है, तो नून लीग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, एक टके का फ़ायदा भी नहीं हो रहा, बल्कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो ना गेन तो बहुत दूर की बात, लूज के भी आखिरी मराहल पे है। तो उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी बिल्कुल दिवालिये की तरफ जा चुका। अब कुछ चीज़ें पंजाब में सामने आई हैं और बहुत ही गैर मामूली आई हैं, जिसकी बिना पर यह कहना मुश्किल नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा लाइन इख्तियार कर ली है कि अब नून लीग की ढोलकी बजानी है और बहुत अच्छे और तगड़े तरीके से बजानी है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और दौड़ अपनी अपनी है। ये बाकायदा तौर पर अंदाज़ा हो रहा है। हसन मुर्तज़ा का आपने नाम सुना, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं जी पंजाब असम्बली में, और आपको ये भी याद होगा कि हमज़ा शहबाज को मुंतखब कराने में बड़ी पेशरफ्त इन्होंने इख्तियार की थी। जब उस्मान बुज़दार के बाद हमज़ा शहबाज आए थे, पर उस वक्त की बात है, बड़ा इन्होंने वो किया था, बड़ा किरदार अदा किया था। और अचानक उन्होंने बयान दागा है। आप मुझे बताइएगा क्या नॉर्मल बयान है ये? हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि नून लीग तो घर की जमात है, नून लीग को तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए शरीफों के अलावा उम्मीदवार ही कोई नहीं मिलता। ये तहदीस ना बोल सकता। और आगे सुन लें, उन्हें कहा शरीफ जब भी इक़्तिदार से उतरते हैं ना तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। साथ उन्हें कहा इमरान खान और शरीफ बरादरान की जो फैमिली है ना, औलादें, वो सारी मुल्क से बाहर होती हैं। एक और चीज़ उन्होंने बोली, अपना इत्तेहादी है उसके बेटे से मुतल्लिक, हमज़ा से मुतल्लिक। उन्हें कहा जब हमज़ा सीएम बनाए गए थे ना, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत मज़ीद कम हुई हमज़ा को वज़ीर आला बनाने की वजह से। और उन्होंने कहा कि जब हमज़ा गए तो उनके जाने पर किसी ने एक टके का एहतजाज भी नहीं किया। अच्छा, बड़ा अजीब बयान है। वजह यह कि इत्तेहादी होकर ये कैसे कह सकते हैं हसन मुर्तज़ा साहब, लेकिन शायद थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। मैंने आपको बोला कि ये बाकायदा तौर पर जरदारी साहब की लाइन है जिसको वो अब टो कर रहे हैं कि अब इलेक्शन करीब है, अब अपना अपना तरीके से सारा मार्जिन लेना है, अपना शेयर लेना है। पता तो चल गया मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया नून लीग का पॉलिटिकल कैरियर जिस तरीके से इस वक्त वो चल रहा है। तो पीपल्स पार्टी की लाइन है और ये ढोलकी बजना शुरू हो गई और इलेक्शन नज़दीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि जब अब वाला मामला हुआ था ना दोबारा एतमाद लेने का, जब जरदारी साहब इस फेस के अंदर पंजाब में थे, तो मैंने ये खबर आपको ब्रेक की थी कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि जो हसन मुर्तज़ा हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट वो होंगे। फिर एकदम नून लीग ने शोर शुरू कर दिया था कि जी हमज़ा ही हमारे होंगे, हालांकि हमज़ा पाकिस्तान में भी नहीं थे। तो फिर जरदारी साहब ने बात पीछे कर दी, फिर जब कह दिया था हाँ हाँ वो हमज़ा ऐसे ही है जैसे बिलावल है मेरे लिए, और फिर वो भाग गए थे जरदारी साहब पंजाब से बाहर। सही में शायद उस तरह कोशिश भी उन्होंने न की हो। तो हसन मुर्तज़ा के कहने तो गुस्सा ये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। काफ़ी चीज़ें हैं, जरदारी साहब आज का नहीं 10 साल बाद का सोचते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें। दूसरी खबर मैंने आपको बताई थी पहले भी, इसकी लाइन को मैं टो करूँगा और मुसलसल इसको आपको कन्विंस करता रहूँगा इस बात पे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को बुनियाद बना के ना इन्होंने बड़े काम करने हैं और सही मायनों में ना इमरान खान को दबाना है, उसको काबू करना है, उसको बांध के रखना है किसी तरीके से। और मैं तो समझता कि शायद सोशल मीडिया की वजह से दबाया जाएगा। वो जो ऑप्शन दी थी कि अब मीशत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करेगा तो उसके ऊपर बाकायदा FI एक्शन लेगा, और दूसरा मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म के बयान, तो मुझे समझ आ गई मीशत पे तनकीद करने वाले को कैसे पकड़ा जा सकता है। तो पता चला था कि आजकल ना PTI का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में एक्टिव है, तो वो तो समझ आ रही थी। मुतीउल्लाह जान जी बाखबर सहाफ़ी कहलाते हैं और न्यूज़ में प्रोग्राम भी करते हैं सहाफ़ी, और उन्होंने एक बड़ी मानी खेज़ ख़बर दी है। उन्हें कहा इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत ने बिटवीन द लाइन पैगाम दिया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस्टेब्लिशमेंट को यानी फ़ौज को हुकूमत ने बिटवीन द लाइन पैगाम दिया है कि मईशत के लिए मुश्किल फ़ैसले हम तब करेंगे जब आप अपने लाए हुए सियासतदान इमरान खान को सियासत से आउट करेंगे। यानी उनके कहने का मतलब है कि नून लीग कह रही कि हमने हमारा जो कैपिटल है ना वो हमने इतना लूज़ कर चुके हैं और सियासत में कोई मुस्तकबिल तो हमारा भी नज़र आ नहीं रहा, तो इमरान खान को फ़िलहाल सियासत से बाहर निकाले, फिर हम सख्त फैसले करेंगे पाकिस्तान के लिए और आपकी मौजूदगी में। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर नून लीग ने अगर ये ख़बर दुरुस्त है
تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اصل وارثان تو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ یہ بات کوئی مالک نہیں کہہ سکتا. یعنی اگر سیاستدان اپنے آپ کو مالک تصور کر رہا ہے تو یہ کوئی بات مالک نہیں کر سکتا. اگر یہ بات مطیع اللہ جان کی درست ہے تو کی بات کر رہا ہوں جی. یہ ڈیمانڈ ہمیشہ مالکوں سے کی جاتی ہے کہ جی آپ فلانا کوئی کمپنی، ہم آپ کی کمپنی کی مدد تب کریں گے جب فلانا بورڈ آف ڈائریکٹر نکال دیں آپ. یعنی مالک کوئی اور ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو مالک کنسیڈر کروا رہے ہیں. بہرحال سیاستدان یہ ہیں، اگر یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے. اب یہ دیکھنا، یہ بٹوین دی لائن مطیع اللہ جان صاحب جو کہہ رہے ہیں، تو بٹوین دی لائن اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا کیا جواب دیتی ہے، یہ ہمیں پتہ چل جانا ہے. یہ اگلے چند ہفتوں کے اندر یا مہینوں کے اندر ہمیں پتہ چل جانا ہے کہ کیا اس کا جواب اتنا ہی پازیٹیو اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کیونکہ اے پولیٹیکل کی بات اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے. تو ان کا یہ بیان تو دل کو لگتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے میں اور آپ نے خود بھی دیکھنا اور فیصلہ کریں گے اس پہ. آگے آؤ جی. میں نے ایک اور چیز بولی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں نا، پی ٹی آئی اس کو آفیشیلی ٹیک اپ کرے گی، اس کو ایزی نہیں لے گی، اپنا اصولی موقف دے گی. تو وہ شروع ہو گیا جی. فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر باقاعدہ انہوں نے کہا پاکستان میں نظام انصاف کا بحران پیدا ہو چکا ہے. یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں، ترجمان پی ٹی آئی. پاکستان میں نظام انصاف کا بحران پیدا ہو چکا ہے. تاثر یہ ہے کہ عدالتیں فوج کے زیر اثر فیصلہ دیتی ہیں. آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ سچویشن انتہائی تباہ کن ہے. سپریم کورٹ کا کوئی موقف سامنے نہ آنا اس امپریشن کے اوپر حالات کی سنگینی ہے. میری رائے ہے کہ چیف جسٹس جو ہے نا، وہ تمام چیف جسٹس کا اجلاس بلائیں اور پوزیشن کلیئر کریں. اعظم سباتی کیس کا انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دیا اور انہوں نے کہا کہ جج کا تبدیل ہو جانا ان کی ضمانت کے فیصلے سے پہلے یہ بہت بڑا سوال کا نشان ہے. ایک ٹویٹ پر درجنوں پرچے ہو جانا یہ بہت بڑا سوال کا نشان ہے. یہ آئین کے بے وقت ہونے کا ہے. مطلب کام شروع کر دیا جی پی ٹی آئی نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق یہ لائن لیں گے، یہ پی ٹی آئی لائن لے گی. یہ اس بات کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور وہ ایک اہم ترین خبر اب میں آپ کو ایک اور دیتا چلوں جی. اعتماد کے ووٹ کے لیے جی، چاہے اس کے تحریک عدم اعتماد واپس لے لیے وزیر اعلیٰ کے خلاف، لیکن اعتماد کا ووٹ تو ہونا ہی ہونا ہے. عمران خان صاحب نے اس کے احکامات دے دیے جی، اور 11 جنوری سے پہلے ہونا ہے. اور پرویز الہی صاحب کا تو پی ٹی آئی نے 11 جنوری سے پہلے معاملہ طے کرنے کے لیے 9 جنوری کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہ یہ کیا جائے گا. باقاعدہ طور پر ٹاسکنگ کر دی ہے جی، اور بندے 5 تفویض کر دیے ہیں. اسپیکر سبطین، جی ہاں سبطین خان ان کا، میاں اسلم اقبال، عثمان بزدار، محمود الرشید اور عباس علمدار، ان کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینا، اور اس کے لیے تمام اراکین سے رابطہ کر لیں. جو باہر ہیں ان کو بلا لیا جائے، سب کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام لوگ بلا جائیں، کسی کو کوئی تحفظات ہیں وہ بھی دور کر دیا جائے، اور کسی کو ظاہر بات اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے کوئی سرٹن فنڈ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دیکھ لیا جائے. 3 اراکین کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ وہ اس اعتماد کے ووٹ میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرے گے. ان سے بات کی جائے گی. نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان سے جب ممبر پہ کھڑے ہو کے ان اراکین کے نام لیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو باقاعدہ یہ تمام حجتیں تمام کرتے ہوئے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 9 جنوری کو اعتماد کا ووٹ ضرور لیا جائے گا. یہ اپڈیٹ سی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگے کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.